أسۍ چھِ دَپان یہِ گژھِ اَسہِ قٲتِل نیرُن نوٚن حظ اَسہِ حظ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مےٚ حظ چھِنہٕ خۄدایَس پَتھ کٕہٕنۍ تہِ مول تہِ حظ اوس مول تہِ حظ گوٚو کَڑِ نہ جانے کیا سازشیں بادلوں کے درمیاں ہو گئی نہ جانے کیا سازشیں بادلوں کی درمیاں ہو گئی میرا ہی گھر مٹی کا تھا میرے ہی گھر بارش ہوئی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں دا وائس آف کشمیر یعنی کہ ہر فرد کی آواز دا وائس آف کشمیر سے آپ کا میزبان زاہد جاوید. ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی دکھ بری کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں جس کہانی نے اس پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا. ہوا یوں کہ جاوید احمد شیخ نامی ایک نوجوان جو کہ صرف 4 روز قبل شادی کے بندھن میں بندھا لیکن ابھی خوشیاں ان کے آنگن میں ہی تھی کہ موت کے فرشتے نے دستک دی. تو ایسا کیا ہوا، حالات کیا رہے، حقیقتاً میں کیا ہوا، اس پر ہم غور سے آپ کو دکھانا چاہیں گے اور نظر بھی ڈالیں گے. لیکن ابھی قبل از وقت یہ کہنا ہوگا کہ کیا یہ قدرتی طور پر موت واقع ہوئی یا پھر یہ ایک قتل ہے. اس پر کچھ بھی کہنا نہ ہی مناسب ہمارے لیے ہے اور قبل از وقت ہے. ہم آپ کو پوری کہانی دکھانے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. کفس میں رودادے چمن کہتے مجھ سے نہ ڈر کفس میں رودادے چمن کہتے مجھ سے نہ ڈر کل جس پہ بجلی گری وہ آشیاں میرا ہی تھا. ناظرین ونکینس وورا لولابس مز موجود. آز برونٹ 2 دۄہ سپود ییٚتہِ اکھ واقعہ یعنی کہ اکھ مہراز ییٚمِس وۄنۍ مٲنٛز ٲس اَتھنَے منٛز مٲنٛز ٲس لٲگتھٕے وۄنۍ آسہٕ نہٕ تِم پوٗرٕ پٲٹھۍ پنٕنۍ خوشی تہِ سمیٹمٕژ کینٛہہ کہ اچانک آو سُہ اکھ ہوا سُہ اکھ اوٚبرن وول نال اور تٔمۍ سٕنٛدِس یہ ونو أسۍ حقیقت میں اگر ہم کہیں تو اسی کے گھر پر بجلی آ کر گری جس کے وجہ سے اس کا پورا آشیاں بکھر چکا تھا. اس نے صرف 2 روز قبل شادی کی، شادی کے صرف 2 روز بعد ایسا ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. موت کیسے واقع ہوئی اس پر ابھی تک کہنا قبل از وقت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت چونکہ جو مرحوم ہے اس کا والد صاحب بھی پہلے ہی چل بسا تھا اور نہ ہی اس کے ماں کا سایہ اس کے سر پر تھا، صرف اس کی ایک وارثہ ہے جو اس کی بہن ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. صرف یہی ایک اس کی وارث ہے اور باقی چچیرے بھائی بھی اس کے ہیں. لیکن اصل میں ان کی وارث دیکھ ریکھ انہی کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. تو ایسا کون سا واقعہ ہوا کہ وہ زہر کھانے پر مجبور ہوا یا پھر اس کی نیچرل طور پر ڈیتھ ہوئی یا پھر یہ ایک قتل ہے، اس پر کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ پولیس اپنی طرح سے پوری طرح سے تحقیقات میں جٹی ہے. فی الحال کرو اس کت یمن سۭتۍ. السلام علیکم دیدی، تُہۍ ؤنۍتو یہ خاندر کورا ام پانے کن یہ اوسو تۄہہِ أمِس گوٚنڈمُت حظ؟ اَسہِ حظ کوٚر پانے أمِس تہِ حظ، أمِس حظ ٲس پاے، أمِس کوٚر خوشی سان حظ خاندر حظ کوٚرُن اَصٕل پٲٹھۍ حظ، سورُے کینٛہہ حظ اوٚنُن حظ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز حظ اوٚنُن. کوتاہ کال اوس أمِس گوٚمُت یہِ گٔنڈِمٕتِس اَتہِ حظ؟ أمِس حظ گوٚو 1.5 ؤری حظ. أمۍ سٕنٛز مرضی ٲسا اَتھ منٛز؟ اہن حظ آ. پتہٕ کیٛاہ سپُد اَمہِ دۄہ آز برونٛٹھ 3 دۄہ کیٛاہ سپُد؟ پتہٕ حظ خاندر حظ کوٚرُن اَصٕل پٲٹھۍ، أسۍ حظ گٔے یورٕ تہِ حظ گٔے یہِ خاندرُک دۄہ حظ مٲنٛز ہٮ۪تھ حظ گٔے 7 نفر، خاندرُک دۄہ حظ گٔے 4 نفر، صُبحٲے حظ گٔے پتہٕ پھِر 12 نفر حظ گٔے صُبحٲے پھِر ژٔنٛدٕروار حظ بوموار دۄہ حظ گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ حظ، اَستان حظ گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ. اورٕ حظ آو واپس دوٚپُن بہٕ گژھٕ یوٚتانۍ اورٕ حظ یُتھُے حظ اورٕ حظ آو دوٚپُن یہِ کیٛاہ چھِ وَنان بہٕ گژھٕ یوٚتانۍ اَستان پھیٖرِتھ حظ. یُتھُے حظ یہِ اورٕ آو تہٕ ژاو ییٚتٮ۪تھ تہٕ ژاو حظ ہۄتھ کمرس منٛز تہٕ منٛزٕ حظ گٔے 5 مِنٹ حظ گٔے تہٕ یہِ مےٚ حظ دِژ نظر حظ، اَسہِ حظ دِژ مےٚ حظ چھِ بیٛاکھ ماستٕر بیٚنہِ تِم تہِ حظ دِژ نظر، اَسہِ حظ دِژ نظر، اَسہِ کوٚرُس آلو دوٚپُس وَل، تٔمِس حظ ناو جاوید، أسۍ حظ ٲسۍ تٔمِس وَنان جاجا دوٚپُس جاجا دروازٕ کھُلاو، دوٚپُن اقبا آوَس اُرۍ کوٚر حظ اَسہِ
یہ بیٚیہِ حظ گٔے أسۍ أمِس آلو کَرنہِ أمۍ حظ کھولو لاک حظ اوس اَتھ أمۍ حظ کھولو لاک اَسہِ حظ دوٚپ یہِ چھِ کَران یہِ حظ اوس پانَے خانٛدار تہِ یہِ حظ اوس سورُے کینٛہہ حظ پانَے حظ أمِس حظ اَنُن کَرُن حظ یہِ حظ أمۍ اوٚن تہِ اوٚنُن پانَے سۄن حظ اوٚنُن وَردَن حظ اوٚنُن ماز حظ اوٚنُن پرٛٮ۪تھ کینٛہہ چیٖز حظ اوٚنُن گَرِچ اخراجات چھِنہٕ حظ تِم حظ أنِن پانَے سٲری اَسہِ یُتھُے دَرواز حظ کھُلو أمۍ حظ پیوٚو اَتی ؤسِتھ اَسہِ دوٚپ أمِس حظ آو چَکَر اَسہِ ٲس نہٕ اے پاے کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یُتھُے حظ أسۍ سَگام ہاسپِٹَل وٲتۍ تَتہِ حظ ووٚنُکھ اَسہِ دوٚپُکھ یہِ تُہۍ کَتہِ چھُو ٲسۍمٕتۍ اَسہِ دوٚپُس کیٛازِ دوٚپُکھ یہِ چھِ أمۍ چھِ کھیوٚمُت 2 گھنٹہٕ برونٛٹھ حظ زہر مگر گَرِ حظ کھیوٚ نہٕ اَتہِ حظ اوس نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ نہ حظ ٲس بوتل نہ حظ ٲس کانٛہہ مُشُک نہ حظ اوس نہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ٹوٹل نہ حظ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مطلب 2 گھنٹہٕ برونٛٹھ کَتہِ اوس یہِ 2 گھنٹہٕ برونٛٹھ حظ اوس یہِ اوٗرۍ درٛامُت نٮ۪بر حظ أمۍ حظ ووٚن أمۍ دوٚپُن بہٕ گژھٕ یوٚتانۍ أمۍ ووٚن نہٕ أمۍ کِہیٖنۍ کَر کٲنٛسہِ کوٚرنَس حظ فون کوٚرنَس حظ کٲنٛسہِ کیٛاہ کوٚرنَس حظ دوٚپُن بہٕ گژھٕ یوٚتانۍ تورٕ حظ آے یِم 2 گھنٹہٕ برونٛٹھ حظ اوس یہِ توٗرۍ تِمو حظ ووٚنُکھ ڈاکٹر حظ دوٚپُکھ یِم چھِ کھٮ۪وان 2 گھنٹہٕ برونٛٹھ حظ مگر 2 گھنٹہٕ برونٛٹھ حظ ییٚتہِ حظ لٔگۍ أمِس ٹوٹل ییٚتٮ۪تھ یُتھُے یہِ آو نہٕ حظ ییٚتہِ حظ لٔگۍ أمِس ٹوٹل حظ 15 مِنَٹ حظ 15 مِنَٹ 15 مِنٹَن اَسہِ حظ ٲس گٲڑۍ نیٚبرٕ کَنۍ یُتھُے حظ یہِ أنٛدرٕ کَنۍ پیوٚو اَسہِ حظ بوٚر یہِ گاڑِ منٛز واتنوو حظ سَگام گاڑِ وٲلِس حظ لٔگۍ نہٕ 5 مِنَٹ دِنۍ سَگام واتنَس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ أسۍ حظ چھِ خٲلی وۄنۍ حظ چھِ أسۍ گاران یہِ اِنصاف حظ اَسہِ حظ گژھِ اِنصاف میلُن أسۍ چھِ دَپان یہِ گژھِ اَسہِ قٲتِل نیرُن نوٚن حظ اَسہِ حظ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مےٚ حظ چھِنہٕ خۄدایَس پَتھ کٕہٕنۍ تہِ مول تہِ حظ اوس مول تہِ حظ گوٚو کَڑِتھ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس جو کہ خوشی کا دن تھا لیکن یہ اس ایسی ایک مصیبت میں بدلا ہے کہ کہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے ہم کیسے کہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں یہ ایک ایسا واقعہ ہے ہم متعلقہ پولیس ڈی ایس پی سوگام سے پرزور التماس کرتے ہیں کہ اس واقعے کی فی الفور چھان بین کی جائے اور اس کے تہ تک جا کر جو حقیقتی معنوں میں جو اس کے مجرم ہے یا گنہگار ہے ان کو سزا دی جائے بے چھوا تہ کانٛہہ بے بوے چھا کانٛہہ مےٚ حظ نہ أسۍ حظ ٲسۍ 2 بٲے بارٕنۍ حظ میٛٲنۍ تہٕ بوے حظ مےٚ حظ چھُ خانٛدر کوٚرمُت مےٚ حظ اوس گرٕ گژھُن مےٚ حظ پَنُن یَتھ حظ جُلایَس منٛز حظ 21 جُلاے حظ گُزرے مےٚ ماجہِ وۄنۍ حظ اوس مےٚ گرٕ گژھُن ییٚتہِ منٛز اوس کانٛہہ ییٚتہِ حظ ٲسٕس بٕے اَکھ بیٚیہِ حظ ٲس ماستٕر بیٚنہِ اَکھ حظ یَتھ گَرَس منٛز حظ رٲچھ وۄنۍ حظ کَرے أمِس حظ خانٛدر اَسہِ حظ دوٚپ أسۍ مۄکلاوو پھِرٕ وِرٕ مۄکلاوو پَتہٕ گژھٕ بہٕ تہِ حظ گَرٕ ہمارے ساتھ ان کی وہ بیوی ہے جس کا ساتھ صرف وہ 2 دن ہی دے سکا تو دیدی تمہ دہ کیا سپد یم دہ یہ حادثہ پیش آو دہس مز کیا سپد اتھ منٛز اوس ٹھیٖک دۄہس تۄہہِ سۭتۍ کرنا صبح کتھ یا شامنس امہِ دۄہ نہ امہِ دۄہ نہ حظ کِہیٖنۍ تہِ تُہۍ درٛوا امہِ دۄہ استان چھُو تُہۍ درٛامٕتۍ حظ امہِ دۄہ حظ دۄہس نہ حظ نہ ییٚمہِ دۄہ حظ یہِ اوس نہ حظ بوموار حظ اوس یہِ ٹھیٖک 3 حظ 3 خانٛدرس حظ اوس 3 دۄہ امہِ دۄہ حظ اوس ٹھیٖک یہِ پھِٹ مےٚ حظ آے ییٚتٮ۪نَس یہِ پِتٕر بیٚنہِ اکھ حظ تہٕ مےٚ حظ کوٚر أمِس فون تہٕ یہِ حظ ژاو کَمرَس منٛز تٔمِس سۭتۍ کٔر 8-10 مِنٹَن کَتھ تہٕ ووٚتھ حظ درٛاو پَتہٕ حظ وٕچھ نہٕ مےٚ تَمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ پَتہٕ یُس أسۍ اَستان درٛاے نہٕ حظ وارٕ کارٕ یہِ حظ اوس اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ یہِ حظ درٛاے مےٚ برونٛہہ بہٕ حظ درٛایس أمِس پَتھ حظ توتہِ حظ آیہِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ تہٕ أمۍ سٕنٛز ماستٕر بیٚنہِ حظ درٛاے برونٛٹھ أسۍ حظ ؤتھۍ پَتہٕ وارٕ تہٕ بہٕ حظ ؤژٕس گَرٕ تہٕ تۄہہِ کٔرٕو نہ کَتھ پانہٕ ؤنۍ کِہیٖنۍ یِمن 2 دۄہن منٛز چھُنہٕ تۄہہِ کانٛہہ کَتھٕے پانہٕ ؤنۍ کٔرمٕژ أمِس سۭتۍ حظ کٔر اَسہِ کَتھ أمِس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ حظ یہِ میٛٲنۍ پِتٕر بیٚنہِ ٲس نہ حظ أمِس کوٚر مےٚ فون مےٚ یوٗر یہِ چھِ ژھانٛڈان یہِ چھِ وَنان بہٕ کَرٕ ہا یِمَن سۭتۍ کَتھ باتھ أمِس ساتہٕ حظ آے یہِ 10 مِنٹَن بَس پَتہٕ نہ حظ آو نہٕ کِہیٖنۍ نہ کانٛہہ کَتھٕے نہ یِتھَے پٲٹھۍ نہ حظ کٔر یوٗہی کَتھ پانہٕ ؤنۍ تہٕ بَس بیٚیہِ نہ حظ ووٚن نہٕ کانٛہہ کَتھٕے اَستان حظ ییٚلہِ حظ تورٕ آیہِ أسۍ پَتہٕ واپَس تہٕ ژایَس حظ بہٕ یور حظ پنٛنِس کَمرَس منٛز چلو حظ مےٚ بُتھ وول لٔجِس نٮ۪ماز پَرنہِ اَمہِ پَتہٕ حظ پوٚرُکھ پَتہٕ شام لٔجِس بہٕ نٮ۪ماز پَرنہِ چھِ مےٚ أمِس سۭتۍ پِتٕر بیٚنہِ حظ اَتی نَس لٔجِس بہٕ نٮ۪ماز مۄکلٲو مےٚ پٔرِتھ چھَس بہٕ پَلو بَدلاوان تہٕ ٲسۍ أسۍ بِہِتھ تہٕ أنٛدرٕ حظ گوٚو کرٛٮ۪کہٕ ناد حظ گوٚو تہٕ بہٕ گٔیَس تھوٚد ؤتھِتھ مےٚ یہِ کرٛٮ۪کہٕ ناد کیٛاہ گوٚو یہِ حظ تُلُکھ ییٖتِس کالَس اَتھَن پٮ۪ٹھ تہٕ بہٕ روٗد گاڑِ منٛز تہٕ مےٚ یہِ کیٛاہ گوٚو دوٚپُکھ کِہیٖنۍ نہٕ تیٖتِس کالَس حظ یہِ سَگام واتُن مےٚ نہ حظ چھِنہٕ صُبحُک تِمَن پَتہ کینٛہہ أمۍ کیٛاہ کار چھُ کوٚرمُت قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستیں قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستیں اس کو خبر نہیں لہو بولتا ہے بھی ہے تو ماجرا کیا ہے ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا پولیس اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے تحقیقات جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت سرپنچ صاحب جاوید احمد میر صاحب ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بھی ایک ذمہ دار ہے اس علاقے کا کہ اصل میں جاوید صاحب ہوا کیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام سر آپ کا دعوی صاف کشمیر میں خیر شکریہ
सर आप ये बताएं कि उस रोज़ आप यहाँ पर ही थे, आपको कब इत्तला मिली? एक्चुअल में उस टाइम घर में ही था, तो जब यहाँ से घर यहाँ से तकरीबन मेरा आधा किलोमीटर दूर है, तो जब यहाँ शोर शराबा हुआ तो मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि इस जावेद अहमद शेख, जिसको हम जजा के नाम से यहाँ जो आप जानते हैं और मशहूर है जजा के नाम से, तो बोला कि उसको कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा कुछ है, तो गिर गया ये तो आगे से मैंने अपनी गाड़ी निकाली तो इनके पीछे पीछे लगे, पहुँचे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में हमें पता चला कि ये पॉइजनिंग वाक़ा है। तो जब हमने ये वहाँ पर सुना तो हम हैरान रह गए कि मतलब ऐसा लड़का क्यों मतलब ये पॉइजन क्यों खाएगा। तो उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, तो उसके बाद हमने उसको वहाँ हंदवाड़ा भेजा, हंदवाड़ा से वो रेफ़र किया गया SMHS, जहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम 10 बजे शायद उसकी डेथ हुई है। जहाँ तक इस बच्चे का ताल्लुक़ है, जावेद अहमद शेख, उसको हम जजा के नाम से पुकारते हैं, ये एक बहुत शरीफ और काबिल लड़का था। हमें नहीं लगता है कि जो इसका उठना बैठना चलना कि ऐसा लड़का खुदकुशी कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल खुदकुशी के ख़िलाफ़ था हर हमेशा। तो और इसको यहाँ पर पोर्टफोलियोज भी कुछ थे, हालांकि छोटी उम्र में था ये फायर स्टार्स कमेटी का एक अहम रुकन हमें था। यहाँ पर जो अवकाफ कमेटी है उसका भी एक ज़िम्मेदार है ये, और यहाँ पर मोहल्ले में जो कमेटी होती है उसका भी ज़िम्मेदार है। तो हमें ये लग रहा है कि ये कोई प्लान हुआ है और प्लान के तहत ये हादसा किया गया है। और जहाँ तक मतलब मेरा मानना है, हमें ये लग रहा है, ये मुझे नहीं पूरे गांव पूरे इलाके को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर है, और ये प्लानेड मर्डर है, पूरे प्लान के साथ ये किया गया है। तो जज साहब आप ये बताइए, पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया? जी, पुलिस ने जिस वक्त हम हॉस्पिटल सुगाम पहुँचे तो उस टाइम पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची, तो पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया है, और पुलिस रात दिन इस पर काम कर रही है। हम बहुत मशकूर है यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, अपने SDPO साहब सुगाम और SHO सुगाम और उसकी टीम के बहुत मशकूर हैं कि रात दिन वो इस पर लगे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद कुछ दिनों तक ये मामला वो हल करेंगे। और उनसे हम फिर से गुजारिश करते हैं, मुदबाना अपील करते हैं उनसे, पूरे आवाम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कि प्लीज़ इसमें जितनी जल्दी हो सके सूरत लाएँ, और मतलब और हमें इंसाफ चाहिए। कोई सुसाइड केस बहुत देखे आज तक हमने, लेकिन सुसाइड करने का कोई ना कोई रीज़न होता है। जहाँ तक हम इस बच्चे का देखेंगे, ये ऑल रेस्पेक्ट्स वेल था, मतलब इस वक्त बेरोज़गारी है, इसने मतलब खुद का रोज़गार बनाया था, इसने अच्छी खासी एक मतलब शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया है, तो उस पर 10 घर चल सकते हैं, तो एक घर की बात ही नहीं है। और शादी पर इसने बहुत खर्च किया है, अच्छे ढंग से, ठीक ठाक से। और मैंने हमसे पूछा भी, शादी तकरीबन इनकी ठीक ही हुई है। बेशक इनका रिश्ता 2 साल पहले हुआ था, 2 साल नहीं हुए तो, क्योंकि इसके पहले इसके फादर की डेथ हो रही है, उसके बाद लास्ट ईयर इसके मदर की डेथ हुई है, तो उससे शायद उसको थोड़ा गैप हो गई है। लेकिन शादी इसकी मर्ज़ी से हुई थी, शादी में मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन यह है कि खुदकुशी हमें नहीं लगती है, खुदकुशी क्योंकि उसके लिए कोई रीज़न होना चाहिए। वो तो इसके पास था नहीं है, खुश था, वेल था, अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं लग रहा है, पूरे पब्लिक को नहीं लग रहा है। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ के ज़िम्मेदारान से भी हमने बात की। अब हम गुजारिश करते हैं DSP सुगाम साहब से, क्योंकि हम उनके मशकूर हैं, हमको अच्छी SHO साहब से भी हमको अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो हर मामले में उसके तह तक जाकर तहकीकात को जल्द से जल्द अंजाम दे, और जो इस मामले में मुलविस है उनको ऐसा सज़ा दे कि ताकि इस तरह का कोई भी मामला आगे जाकर हमारी इस सोसाइटी में पेश ना आए। तो नाज़रीन, आप दीजिए इस वादे के साथ हमें इजाज़त। आप देखते रहिए आपकी अपनी आवाज़, द वॉइस ऑफ कश्मीर।